Bangus na yung pinalit sir na ano na fish fillet po. Sige, sige lang. Sabi daw po na ubusan na daw po ng chicken sir. Anong ano ito? Only gravy naman daw yan sir. 64 yan ah. Ito. Ma'am, okay lang daw ma'am. Naubusan daw sila ng siomay. Ano po, pinalitan na lang daw po ng kikiam. Kikiam po yung pinalit, okay lang? Okay lang po. Kikiam po ma'am. Yung pinalit po, okay lang po. Joke lang ma'am. Ano yung siomay po? Siomay yan ma'am. Joke lang po bait ko ma'am. Ay sir, yung ano chicken nyo po pala daw sir, ano? Sabi daw po na ubusan na daw po ng chicken sir. Ano na lang daw sir, dinagdagan nila ng gravy sir. Kasi ano, only gravy naman daw yan sir. Kaso naubusan ng chicken sir. Ano yung nalagay dito? Gravy na lang daw sir. Only gravy na lang daw po. 900 na to sir. Only gravy na lang daw yan sir. So, kanin lang at saka pa nito? Oh, gravy sir. Oh, anong ulamin ko? Only gravy na lang daw sir. Ano na rin? Doon lang daw refill sa may ano McDo sir. Okay lang sir? Nandito na ito eh. Hindi joke lang sir. Baklan sir. Naka-vlog po. Naka-vlog sir. Akala ko sir mapa. Kaya gravy lang eh. May tatawa. Sabi ko akala ko mag-only gravy ka na lang sir eh. Midig ko ako pala nakalimutan. Sir thank you. Okay lang sama ko sa vlog. Ito sir. 86. Eh sir yung order nyo po pala sir ano? Dalawang ano po no? Dalawang chicken. Naubusan na daw sila ng chicken, yung isang chicken sir. Pinalitan na lang daw po ng fish. Fish fillet po. Ayun, hindi pwede rin sa mga bata. Bangus daw naman po yun sir. Pangos na ano. Okay naman yun sir. Sige sir. Ayun, bali 426 sir ha. Bangus na yung pinalit sir na ano na fish fillet po. Sige, sige lang. Ayos lang. Sigurado kayo sir? Oo. Hindi nga. Di joke lang sir. Chicken dyan sir, nag-vlog lang ako. Okay lang sama ako sa vlog. Sabi ko magpayag din talaga si sir eh. Ito pa sir, may ano pa kayo. Pidix pa. Sabi ko papayag si sir ah. Fish yung ano nagtaka. Walang mga fish man sa McDo sir. Kaya nagtaka daw sa bitlitos. Alam. Sabi ko hindi nagtataka si sir na fish. Sir, thank you ha.